Guys, i-vlog ko itong lugar na ito guys. Dito ito guys, Antipolo guys. Ayan guys, Robinson. Ayan ang Robinson guys. Dito sa Antipolo yan guys. Ayan o. Ayan, kasi ito naman, ito terminal guys. Dito sa Antipolo. Itong lugar guys, dito ito guys sa Antipolo. Yan, Robinson dito guys, Antipolo. First time akong nakaapak dito guys, Antipolo guys, ng lugar. Yan guys, dito yan guys, Antipolo. Guys, Antipolo guys oh. Dito pala sa Antipolo merong transport terminal dito guys oh. Ayan oh, Antipolo. Mga biyaheng province guys, meron din biyaheng Manila. Ayan guys oh, ayan oh. Dito naman. Ayan guys. Ayan guys, dito pa rin yan guys sa Antipolo. Ayan. Dito pa rin yan sa Antipolo. Ito naman yung parkingan dito guys sa Robinson guys sa Antipolo. Ito naman yung parkingan guys dito guys sa Antipolo. Sa lalawigan ng Antipolo. Ayan guys. Dito ito guys sa likod ng Robinson Mall guys, dito sa Antipolo. Yan, may kainan dyan guys, kung gusto nyong bumili at kumain dyan, ayan o. Tapos kung gusto nyo kumain dyan guys, may restaurant dyan guys o. Yan guys. Dito yan guys, Antipolo guys oh. Yan guys, ang Robinson. Ito guys, parkingan pala ito guys ng Robinson Malls guys. Dito sa Antipolo. Doon pala sa unahan, parkingan din pala guys ng sasakyan guys doon sa ibabaw. Guys, laok ng parkingan dito. Ayan guys oh.
to guys. Ito na yung sa loob ng Robinson guys. Robinson Antipolo. Yan guys. Yan guys, oh, dito yan guys sa loob ng Antipolo guys, Robinson. Ito naman yung ground floor guys ng Robinson Antipolo. Yan guys, oh, ground floor ng Robinson Antipolo guys. Tapos kung gusto mo tumawid sa kabila guys, ito, overpass. Yan, doon, patawid. Ayan guys, ang Antipolo Market Public guys.